ہیں हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेवन का लिबास भी पहना और कभी कभी 27 ऊंट की कीमत देकर एक जुब्बा भी खरीदा। इसका मतलब यह है कि पेवन का इसलिए पहना कि अगर गुर्बत आ जाए तो तेरे पेवन पर रसूलुल्लाह ने अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है। ये मतलब नहीं कि कोई महफिल में पेवन वाला पहन करके आएगा तो लोग उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे, बल्कि अल्लाह के रसूल ने पेवन वाला पहनकर गरीबों के लिए सुन्नत बना दी। और अगर कोई कीमती पहन के आएगा तो कोई उसको मगरूर न कहे। 27 ऊंट देकर के एक जुब्बा खरीद कर कीमती पहनना भी अपनी उम्मत के लिए सुन्नत बना दिया। तो अब गुर्बत मुसल्लत की जा रही है और गुर्बत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। गुर्बत की वजह से लोग कुफ्र तक बक देते हैं। ये लॉजों में बिकने वाली बच्चियां, इर्तिदाद का फितना, ईमान पर मंडलाते हुए खतरात, उसमें सबसे बड़ी वजह एक गुर्बत भी है। गुर्बत की चक्की में लोग पिस रहे हैं। इसलिए मैं बहुत तवील मैं अर्ज कर चुका हूं कि असर का वक्त करीब है, जल्दी से अपनी गुफ्तगू को शॉर्ट करके मुकम्मल करना है। गुर्बत की चक्की में लोग पिस रहे हैं। ईमान खतरे में, अकीदा खतरे में, इज्जत खतरे में, आबरू खतरे में, जान खतरे में। इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपनी तिजोरियों से माल निकाल कर बाजारों में लगाओ। तिजोरियों में माल रखने की बजाय मार्केट में लगाओ, क्योंकि आदमी मालदार नहीं होगा तो ज़कात कैसे देगा, मालदार नहीं होगा तो मस्जिदें कैसे बनेगी। कभी कभी लोग मालदारों की इतनी मुजम्मत करते हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान को सिर्फ 2 चादरों पे जिंदगी गुजारना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर बिलाल हबशी जैसी हस्ती ने माल की किल्लत की वजह से इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर अगर जन्नत का मुज्दा सुना है, तो उस्मान गनी जैसे मालदार ने अपने माल की बुनियाद पर रसूलुल्लाह से 2 मरतबा जन्नत खरीदने का शरफ हासिल किया। और ये भी शान मुस्तफा है, गरीब को भीख में जन्नत दी और मालदार को बेचकर जन्नत दी, और बता दिया अल्लाह अकबर कि मैं सिर्फ बांटने वाला नहीं हूं बल्कि बेचने वाला भी हूं, और बेचता वही है जिसको मालिक बना दिया जाता है। तो आका को अता इस तरह किया गया कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। आओ गुर्बत का खात्मा कैसे हो, उस पर चंद चीजें। नंबर 1, गुर्बत के खात्मे की कोशिश करना है, बिलखुसूस नई जनरेशन को, नई नस्ल को। लोग कहते हैं गुर्बत जब रसूलुल्लाह ने पसंद की तो हम क्यों गुर्बत से निकले। हमने कहा बीमारी भी तो पसंद की, लेकिन साथ में यह भी कहा बीमार पड़ो तो बीमार मत पड़े रहो, बल्कि बीमार पड़ो तो बीमारी का इलाज करो। बीमारी आ जाए शुक्र करो, शिकवा ना करो, इलाज करो। ऐसे गुर्बत आ जाए शिकवा ना करो, उसका इलाज करो। गुर्बत का इलाज क्या है? नंबर 1, मुसलमान तिजारत की तरफ तवज्जो दें। हम तिजारत करें। मजदूरी को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। इस्लाम हमें मजदूर बनाने नहीं, बल्कि इस्लाम हमें ताजिर बनाने के लिए आया। इस्लाम हमें मालदार बनाने के लिए आया। आपको नहीं पता, अल्लाह के रसूल की मेहनतों ने इतना मालदार कर दिया था कि जब बहरीन से हजरत अबू हुरैरा आए तो बैतुल माल के लिए 7 लाख दिरहम लेकर के आए अपने साथ। तो हजरत अबू हुरैरा को फारूक आजम ने हंस के कहा, हंस करके कहा कि उनकी तबीयत में कुछ भोलापन था, तो हंस करके कहा कि अबू हुरैरा तू कहता है 7 लाख दिरहम लाया है, तो तुझे गिनती भी आती है? तो आपने गुस्से में कहा, जज्बात के अंदर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बता कितना हुआ? तो कहा 7 हुआ। तो कहा उतना ही लाया हूं। अबू हुरैरा जैसी हस्ती। उसके बाद फारूक आजम ने उसके बाद अल्लाह अकबर शहरियों को
शहरियों को पेंशन का सिस्टम शुरू किया, वजीफे का सिस्टम शुरू किया। ये आज यूरोप के अंदर लोगों को वजीफे दिए जाते हैं। ये किसी की अपनी जाती कमाल की बात नहीं है। अगर शहरों में वजीफे तकसीम होते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरू करने वाली हस्ती उमर इब्ने खत्ताब की हस्ती है। एक बात और मुझे यहां बड़ी खूबसूरत याद आई, जब वजीफे तकसीम होने लगे तो आपने जिम्मेदारी दी चंद असहाब को कि लिस्ट बनाओ ताकि मर्तबे के मुताबिक लोगों को वजीफा दिया जाए। तो लोगों ने पहले बदरी फिर ओहद के इसी तरीके से तरतीबवार जो है वो बनाया। फारूक आजम ने देख के कहा ये लिस्ट नहीं है, का फिर फरमाया ऊपर उनका नाम लिखो जो रसूलुल्लाह के खानदान के सबसे ज्यादा करीब है। पहले अहले बैत के नाम लिखवाए और फरमाया जिसका रिश्ता नबी से जितना करीब है उसको उतना ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। और अज़वाजे मुताहरात को साबिक़ून अव्वलून मुजाहिदीन के बराबर वजीफा अता करके बताया कि सहाबा वो थे जिनके दिलों में अहले बैत से नफरत नहीं थी, बल्कि सहाबा तो थे वो जिन्होंने सबसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत की है। और अहले बैत से जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने की है 14वीं सदी में कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का इश्क रसूल था। आपने पहले अपने आका की अहले बैत को सामने रखा। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पहले नंबर पर मुसलमान तिजारत को फरोग दे, तिजारत करे। अगर चने ही बेचने पड़े हैं ये भी तिजारत है, चने ही बेचने पड़े। बल्कि यहां तक अल्लाह अकबर, अगर किसी को मार्केट में जिल्लत की जगह खड़े रहना पड़े तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो रिज़्क़े हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़ा रहेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको आखिरत की इज्जतों से नवाजेगा। इसलिए पाकिटमार न बनो, चीटर न बनो, चोर न बनो, सूदखोर न बनो, किसी के माल को हड़प करने वाले न बनो। हलाल तिजारत करो, हलाल। और सुन लो, ताजिर लोग कहते हैं मौलाना आप लोग तो दीनदार है, हम लोग तो दुनियादार है। मेरे भाई तू कोई दुनियादार नहीं है। अगर तू अपने बाल बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए हलाल तिजारत कर रहा है तो तू कोई दुनियादार नहीं है। मुसल्ले पे नफल कर पढ़ने वाले को उतना अजर नहीं मिलता जितना रिज़्क़े हलाल कमाने वाले को अल्लाह अजर अता फरमाता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि जब कोई बंदा थक कर अपने घर पे वापस आता है हलाल रोजी कमाकर, तो उसके पसीने की वजह से अल्लाह उसके थकन की बुनियाद पर उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। वाकया बयान करना मकसूद नहीं, आपने सुना होगा एक लकड़हारे के हाथ लकड़ियां काटते हुए सख्त हो गए, अल्लाह के रसूल ने उन हाथों को चूम लिया। नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत नमाजी हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत साइम रोजेदार हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत मुजाहिद हुजूर ने किसी मुजाहिद के हाथ नहीं चूमे। लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाने में जिसके हाथ सख्त हो गए थे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को चूमकर मोहब्बत का इजहार फरमाया और बता दिया गया जो हाथ हलाल कमाने में सख्त हो जाते हैं अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। इसलिए तिजारत को फरोग दो। लेकिन आज के लड़के तो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, लड़कियों में लगे हुए हैं, बुराइयों में लगे हुए हैं। कैसे तिजारत करेंगे? सारी दुनिया सुबह उठती है और हमारे जवान रात के 3 बजे तक सोते हैं और 12 बजे 1 बजे जब सारी दुनिया का आधा काम हो चुका होता है उस वक्त वो बेदार होते हैं। फजूल न बनो, फालतू न बनो, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। लोग कहते हैं तिजारत क्या करें? मैंने कहा जब मुल्क शाम की मंडी में साहिब मेराज आमिना का लाल बहैसियत ताजिर खड़े हो सकते हैं तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है? घर पे बैठकर नरम गद्दों पर बेकार न बनो, तिजारत करो। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच्चा ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सच्चे ताजिर को नबियों के साथ जन्नत में दाखिले की बशारत। इसलिए सच्चे ताजिर बनो। और एक बात आपसे कहता हूं, माल कमाओ लेकिन हराम और हलाल में तमीज करो। ये नहीं कि जंगली रमी से भी माल आ रहा है तो ले लो, जुए से भी आ रहा है तो ले लो। नहीं,
जुआ हराम है और जुआ तबाह होगा, जुआ बर्बाद होगा, सूद हलाक होगा, सूद बर्बाद होगा। इसलिए हलाल जरिए से शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में इस्लाम से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार न करना, वरना तबाह हो जाओगे। हराम आता नजर आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। क्या आपने बार बार नहीं सुना, अल्लाह अकबर, सूअर के कितने बच्चे पैदा होते हैं, कुत्ते के कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो हराम है, उसमें कोई बरकत नहीं। हर दरवाजे पर ना सूअर नजर आता है, ना हर दरवाजे पे कुत्ता नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर बकरियां हलाल है, हर साल करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में ज़बा होती है, उसके बावजूद भी हर दरवाजे पर कमोबेश नजर आती है। वजह हलाल है तो अल्लाह ने उसमें बरकत अता फरमाई है, इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो। अल्लाह अकबर। पहले नंबर पर तिजारत, जल्दी जल्दी से गुफ्तगू एंड की तरफ जाती है। दूसरे नंबर पर ज़राअत, इसलिए कि अगर तिजारत नहीं कर सकते तो चलो किसान बन जाओ, ज़राअत का पेशा इख्तियार करो। हमारे अब्बा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़राअत का पेशा इख्तियार फरमाया। अल्लाह अकबर। अंबिया अलग अलग पेशे से वाबस्ता रहे। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़राअत करते थे। अच्छा, ज़राअत और किसान बनने में फायदा क्या है? एक तो वो पैसा भी देता है और दूसरा अज्र भी देता है। यानी आपने जो पौधा बोया है, आपने जो दरख्त लगाया है, जब तक वो तर रहेगा वो अल्लाह का जिक्र करेगा, जब तक जिक्र करेगा आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। जो उसके साए में बैठेगा आपको सवाब मिलेगा, जो उसके फूल की खुशबू सूंघेगा आपको सवाब मिलेगा, जो उसका फल खाएगा आपको सवाब मिलेगा। हत्ता कि अगर उससे चिड़िया भी दाना चुगेगी, अल्लाह आपको उसका भी अजर अता फरमाएगा और सदके का अजर अता फरमाएगा। यहां तक के दरख्त लगा के मर जाओगे तो मरने के बाद भी जब लोग उससे फायदा उठाएंगे तो अल्लाह आपकी कब्र में आपको आराम अता फरमाएगा। पैसे भी आ रहे हैं और अज्र भी मिल रहा है, यही मजहब इस्लाम की खुसूसियत है। नंबर 3, तिजारत, ज़राअत, और उसके बाद फिर दस्तकारी, कारागिरी करो। आजकल लोग घर में बैठ के पैसे कमाना चाहते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। आप रोजाना भेष बदल के निकलते थे कि मैं अपने बारे में पूछूं कि मेरी कमी क्या है। हालांकि जो भी नबी होता है उसमें कभी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि नबी को अल्लाह कामिल व अकमल बनाकर भेजता है। चाहे उसका नसब हो, चाहे उसका हुस्न हो, चाहे उसका इल्म हो, चाहे उसका तकवा हो, उसका बोलना हो, चलना हो, फिरना हो, मासूम होता है नबी। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो पूछते थे भेष बदल कर कि मैं अपने बारे में पूछूं क्या कमी है। जिससे मिलते थे सब कहते थे क्या पैगम, क्या इंसान है, क्या हस्ती, सब तारीफ करते थे। लेकिन आप मुतमईन नहीं होते थे, कुछ तो है, कुछ तो है। एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा आप जाओ और बताओ, आईना दिखाओ क्या करना है। हजरत जिब्रील आए इंसानी शक्ल में, उनसे मुलाकात होगी तो कहा दाऊद कैसे? कहा आदमी बहुत अच्छा है लेकिन अपने हाथ की कमाई नहीं खाता। आदमी बहुत अच्छा है मगर अपने हाथ की कमाई नहीं खाता। अगर अपने हाथ की कमाई खाए तो फिर और बात है। पलटे रोते हुए और अल्लाह से दुआ की, मौला मुझे कोई हुनर सिखा दे। तो अल्लाह ने आपके हाथ में लोहे को ऐसे नरम कर दिया जैसे औरतों के हाथ में आटा नरम होता है, और अल्लाह ने उनको ज़रा बनाने का हुनर सिखाया। बादशाह होकर भी ज़रा बनाते थे और बेच करके अपना जो है वो रिस्क हासिल करते थे। नबी ज़रा बना सकता है, नबी ज़राअत कर सकता है, नबी तिजारत कर सकते हैं। हमारे अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि हमें शर्म आती है तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए? नहीं, आओ गुर्बत दूर करें, और उसके लिए कुछ और तरीके। नंबर 1 कि जो गरीब लोग हैं उनकी गुर्बत दूर करने के लिए इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम कायम किया है। 2.5% ज़कात अपने माल से हर साल निकालो। आज मुसलमान ज़कात चोर भी हुआ है, नमाज चोर भी है, ज़कात चोर भी है। 1 पैसा अगर ज़कात का बचा के रखोगे, 1 पैसा अगर ज़कात का बचा कर रखोगे तो
تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکات دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا. زکات نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکات نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکات نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات، جب زکات نکالو تو زکات کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے. علماء کرام بیٹھے ہوئے، صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو. نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا. اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ. اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور. ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکات ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں. لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا. فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا. تو دے دیا. وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے. تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکات تو بڑی صحیح جگہ گئی. تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، بس سرکار میری بھی قبول کرے. میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا. ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا، دے تو دیا، منہ اتار کے آیا. کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ. آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا. بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے. اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی. یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا. اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ابھی 2 نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی شہادت حاصل کرنا ہے. میں جلدی سے چل رہا ہوں، حالانکہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے. حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں. ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے. لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں. تو غربت کے لیے ایک تو زکات ہو گئی. دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکات ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں.
اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکات تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں، اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے، میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر، جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے صدقے کو عام کریں، پھر اس کے بعد اور بھی غربت خربوں میں نکلے گی، خربوں میں، لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے۔ خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے۔ دوسرا مسئلہ ہے جہالت۔ جہالت ہر برائی کی جڑ۔ جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے۔ پہلی بات، پہلے جہالت کی تعریف سن لیں۔ جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہالت ہے۔ اونلی جہالت، مکمل جہالت، فقط جہالت۔ توجہ پھر سنیں، اور بھی تعریف ہو سکتی ہے اس لیے کہ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا جہالت، اور ایک ہے جہالت جہل مرکب۔ جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہل مرکب ہے۔ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم علم کی طرف توجہ کریں۔ آج دیکھیں نماز پڑھنا نہیں آتی، جہالت، وضو کرنا نہیں آتا، جہالت، نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم، جہالت، حج کے مسائل نہیں معلوم، جہالت، ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم، جہالت، عورتوں پہ پاپ کی نظر، جہالت، زنا، شراب، یہ سب گندگی جو پھیلی، جہالت، قتل غارت گری، جہالت، یہ سب جہالت کے مسائل ہیں۔ آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے اپنی دولت کا، دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں، اور ایسے صاف ستھرے ادارے۔ ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الحاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الحاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا۔